गुड मॉर्निंग दर्शक बंधु आज हूँ एप्रिल 18 तारिख शनिवार आसतु केतोटी देश विदेश मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा सेतिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं जदि चैनल रे नुआ आसंती ताले सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी को दबाई दियंतु जा फल रे नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथम पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर 18 तारिख रु 21 तारिख स्कूल कॉलेज छुट्टी। राज्य रे ग्रीष्म ताप एबे भयंकर रूप नेइछि। मुंड फटा खरा सह असह्य गुळुगुळी रे जनजीवन प्राय अस्तव्यस्त होई पड़िछि। घरु बाहरिबा मुश्किल होई पड़िछि। एहारी मध्य रे छात्र छात्री तथा अभिभावकों बड़ अपडेट रही। आज बलांगीर रे स्कूल कॉलेज घोषणा करा जायछि। स्कूल कॉलेज बंद रहिबो। अंगनवाड़ी केन्द्र वैषयिक शिक्षानुष्ठान मध्य बंद रहिबो। 18 रु 21 तारिख पर्यंत छुट्टी घोषणा करा जायछि। प्रबल खरा और असह्य गरम को दृष्टि रे रखी बलांगीर जिलापाल एही निष्पत्ति नेइछन्ति। परे परिस्थिति देखि खरा छुट्टी निष्पत्ति नब प्रशासन। तेबे जिलापाल मानक रिपोर्ट आधार रे खरा छुट्टी निष्पत्ति निया जिवो बोली पूर्वरु सूचना देइथिले विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। सेपटे आगामी 24 घंटा मध्य तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री वृद्धि संभावना रही। ओडिशार विभिन्न जिले में दिनर सर्वाधिक तापमात्रा प्राय 2 रु 3 डिग्री सेल्सियस पर्यंत बढ़ी पारे बोली कुहा जायछि। परवर्ती खबर दशम सीबीएसई परीक्षा फल जिला पाई गौरव आनिले अंशुमान। दशम श्रेणी सीबीएसई परीक्षा फल प्रकाश पाइथिबा बेले चरडा ओडिशा आदर्श विद्यालय छात्र अंशुमान पंडा जिला पाई गौरव आनिसंती। से 500 मार्क रु 496 जहाकी 99.2% मार्क रखी गंजाम जिला टपर होइछंती। एहा सह राज्य रे समस्त ओएबी विद्यालय ओडिशा रे तृतीय स्थान रहिछंती। एही अवसर रे तांकू गंजाम जिलापाल भी कीर्तिबासन संबर्धना और प्रशंसा पत्र प्रदान करबा सह उज्जवल भविष्य कामना करथिले। पूर्व वर्ष अपेक्षा जिले में चलित वर्ष दशम श्रेणी सीबीएसई परीक्षा फल भल होइतिबा जिलापाल कहिथिले। वर्तमान आगामी दिन में आईआईटी पढ़िबा पई आशा रखछंती। कठिन परिश्रम ही सफलतार चाबिकाठी से गंजाम जिला पई गौरव आनि पारिछंती बोली जिलापाल कहिथिले। मोर सफलता पछरे बापा मां और विद्यालय शिक्षक पई होई पारिछि। गंजाम जिलापालक ठारू संबर्धना पाए परे बहुत खुशी लागुछि बोली कहिबा सह 2 परे आईआईटी रे पढ़िबाकू लक्ष्य रखिबा अंशमान कहिथिले बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर मुकेश अंबानी को पछरे पकाई गौतम अदानी हेले नंबर 1 धनी। भारतर 2 उद्योगपतिक मध्य 1 नंबर धनी हेबा दौड़े बड़ ओलटपालट होइछि। गौतम अदानी मुकेश अंबानी को पछरे पकाई पुणी थरे एशियार 1 नंबर धनी हेबार गौरव हासिल करिसंती। अदानी ग्रुपर शेयर रे आसिबा वृद्धि जगु तांको एही सफलता मिलिछि। तारा रैंकिंग अनुसार गौतम अदानी संपत्ति 92.6 बिलियन डॉलर रे पहुंची जाइछि। सेहिपरि मुकेश अंबानी संपत्ति 90.8 बिलियन डॉलर आकलन करा जाइछि। किछि दिन हबो अदानी ग्रुप शेयर रे द्रुत वृद्धि देखिबाकू मिलिछि। विशेष करी पोर्ट शक्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर रे कंपनीर दृढ़ता निवेशकों भरोसा जितिबारे सक्षम होइछि। एही कारणरू ग्रुपर मार्केट वैल्यू रे बिलियन डॉलर वृद्धि घटिछि। जहार सीधा फायदा अदानी नेटवर्क रे देखिबाकू मिलिछि। अदानी ग्रुप देश रे सबुठारु बड़ व्यक्तिगत पोर्ट नेटवर्क चलाउछि एवं नवीकरण शक्ति मध्य क्षेत्र रे मध्य द्रुत गति रे विस्तार करूछि। एहा बाद कंपनी एयरपोर्ट ऑपरेशन और कोयला व्यापार मध्य मुख्य भूमिका नेउछि। जहा द्वारा कंपनी को व्यापार रे दृढ़ता मिलिछि। अन्य पक्षे रिलायंस इंडस्ट्री चेयरमैन मुकेश अंबानी संपत्ति रे वृद्धि घटिछि। हेले अदानी तुलन रे एहा धीमा रहिछि। रिलायंस इंडस्ट्री व्यापार तेल गैस टेलीकॉम और रिटेलर परि एकाधिक क्षेत्र रे विस्तार करिछि। हेले निकट अतीत रे एहार ग्रोथ कम होइछि बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर वेदांत मालिक अनिल अग्रवाल नाम रे एफआईआर। छत्तीसगढ़ पावर प्लांट दुर्घटना रे एक्शन। छत्तीसगढ़ सी जिले में थिबा वेदांत पावर प्लांट रो बड़ धरणर बॉयलर विस्फोरण होइतिला। दुर्घटना को नै वरिष्ठ अधिकारी विरोध रे मामला रुजु करा जायछि। एही दुर्घटना रे एपर्यंत 20 जन श्रमिकों मृत्यु घटिछि। 15 जन आहत श्रमिक विभिन्न हॉस्पिटल रे चिकित्साधीन अछंती। एही घटना को एक गुरुतर अवहेला दर्शाई पुलिस दायी अधिकारी विरोध रे एक एफआईआर रुजु करिछि एवं तदंत आरंभ करिछि। एप्रिल 14 तारिख अपराह्न 2:33 रे जिलार डाभरा थाना अंचल सिगिताराई गाँव रे अवस्थित पावर प्लांट रो विस्फोरण घटिथिला। पुलिस एही मामला रे वेदांत मालिक अनिल अग्रवाल कंपनी परिचालक देवेंद्र पटेल एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी को अभियुक्त बोली दर्शाइछि। परवर्ती खबर नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम रे जोगदेले मुख्यमंत्री। महिलांको पई 1.22 लाख कोटी टंकार बजेट व्यवस्था। नारी केवल परिवार नुहे समाज और जातिर मूलती भावे परिचित। नारी शक्तिर विशाल समागम भविष्यत ओडिशा उन्नति पई एक सकारात्मक संकेत बोली अनुगुल रे आयोजित नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम रे जोगदेई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंती। मुख्यमंत्री महिला माननकु पंचायत रु संसद पर्यंत नेतृत्व नेबाकू आह्वान करी कहिथिले जे नारी शक्ति बंधन अधिनियम को समस्त समर्थन करिबा आवश्यक। से कहिथिले जे नारीको उन्नति बिना देशर संपूर्ण विकास संभव नुहे ओ नारी सशक्ति होउची समृद्ध ओडिशा और विकसित भारतर मूल आधार। नारी शक्ति बंधन बिल को विरोध अर्थ नारी शक्तिर असम्मान। एहार विरोध होउची नारी सशक्तिकरणर विरोध। एहाकू नारी समाज केबे क्षमा देबो नाही बोली मुख्यमंत्री कहिथिबा खबर मिलिछि। परवर्ती खबर 2 दिन बढ़िबा परे हठात बहुत कमी गला सुना और रूपा दर। गत 2 दिन धरी लगातार बढ़िबा परे आज हठात तळकू खसिछि सुना और रूपा दर। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन अनुसार शुक्रवार 10 ग्राम 24 कैरेट सुना मूल्य 1748 टंका ह्रास पाई 1.51 लाख टंका होइछि। गतकाली सुना 1.53 लाख टंका थिला। शुक्रवार रूपा मूल्य रे मध्य ह्रास घटि 1 किलोग्राम रूपा मूल्य 3382 टंका ह्रास पाई वर्तमान केजी मूल्य 2.48 लाख टंका रे पहुंचिछि। गतकाली रूपा केजी
2.51 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଗତ 49 ଦିନରେ ସୁନା 7,739 ଟଙ୍କା ଏବଂ ରୂପା 18,770 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1.59 ଲକ୍ଷ 10 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 2.67 ଲକ୍ଷ କେଜି ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହରମୁଜ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ହ୍ରାସ 10% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଲା ଦାମ। ତା ହୋଇପାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅଚାନକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ଓ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଖୋଲିବା ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ 10% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରୀ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଇଛି। ବଜାର ପ୍ରଥମେ ଆଶଙ୍କାରେ ଥିଲା ଯେ ଇରାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ହରମୁଜ ବନ୍ଦ ରହିବା ପରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ବୈଶ୍ୱିକ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ହେଉଛି, ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବିଶ୍ୱର ମୋଟ 20% ତୈଳ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ହ୍ରାସ ତାଜା ସଂକେତରୁ ଏହା ହୋଇଛି ଯେ ଏହା ହରମୁଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଓ ଜାହାଜ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯାତାୟାତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଯୋଗାଣ ବାଧିତ ହେବାର ବିପଦ ଏବେ ହ୍ରାସ ହେବା ସହ ବଜାରର ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚୁରମାର ହେଲା ହେଲିକପ୍ଟର, ଆଖି ବୁଜିଲେ 8 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର କାଲିମଣ୍ଟାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଅଛି। ଗତ କିଛି ସମୟ ହେବ ନିଖୋଜ ଥିବା ଏକ ହେଲିକପ୍ଟରର ଭଗ୍ନାବିଶେଷ ଦୁର୍ଗମ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ 8 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳକୁ ଶବ ବାହାର କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। ସେପଟେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳଙ୍କ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ସଫଳତାର ସହ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ଶବକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ବାହାର କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଶବଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣାଯାଇ ବଡି ବ୍ୟାଗରେ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଡରାଇବ କାଳବୈଶାଖୀ, 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନର ବେଗ 40ରୁ 50 କିମି ଯାଏଁ ବହିବ। ଏନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର। ସେହିପରି ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିସହ ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେହିପରି ଉଷ୍ଣ ଓ ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ଥିତି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ହାରିଲା କେକେଆର, 5 ୱିକେଟରେ ଜିତିଲା ଗୁଜରାଟ। ବିଜୟ ଖାତା ଖୋଲି ପାରିଲାନି କୋଲକାତା ନାଇଟ ରାଇଡର। 5 ୱିକେଟରେ ଜିତିଲା ଗୁଜରାଟ ଜାଏଣ୍ଟ। 181 ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ 2 ବଲ ବାକି ଥାଇ ଜିତି ନେଇଛି ଗୁଜରାଟ। ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳି ଦଳକୁ ବିଜୟ କରାଇଛନ୍ତି। କୋଲକାତା ପକ୍ଷରୁ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ବାଧିକ 2ଟି ୱିକେଟ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି ଦଳ ଜିତି ପାରିନାହିଁ। 5 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା କୋଲକାତା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପାରିନାହିଁ। 180 ରନକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ଗୁଜରାଟ ପ୍ରଥମରୁ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଓପନର ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ 16 ବଲରୁ 22 ରନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ 50 ବଲରୁ 86 ରନ କରିଥିଲେ। ବାକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଟଲର 25, ସୁନ୍ଦର 13, ଫିଲିପ 19 ରନ କରିଥିଲେ। କୋଲକାତା ପକ୍ଷରୁ ବୈଭବ ଆରୋରା, ସୁନୀଲ ନାରାୟଣ ଏବଂ ରମଣଦୀପ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଖବରଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।